सार्क क्या है, इसकी बुनियाद कब और कहाँ रखी गई, इसमें कितने और कौन से ममालिक शामिल हैं, सार्क की अहम समिट्स कब और कहाँ हुई, इन तमाम सवालों को याद करने का आसान तरीका कौन सा है, ये सब हम जानेंगे आज की हमारी इसी वीडियो में। सार्क एक इलाकाई ताउन तंजीम है जिसका पूरा नाम साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसकी बुनियाद 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश के शहर ढाका में रखी गई। इसका हेडक्वार्टर नेपाल के शहर काठमांडू में है। इस तंजीम के कुल 8 ममालिक शामिल हैं। याद रहे इसमें 8 ममालिक हैं और ये तंजीम भी 8 दिसंबर को वजूद में आई, जबकि इसके फाउंडिंग ममालिक 7 हैं। सार्क कंट्रीज को याद रखने का एक आसान तरीका है जिसमें सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं, MBBS और दूसरा पेन। ये दोनों लफ्ज़ बहुत ही आसान हैं और इन दोनों लफ्ज़ों को मैं यूँ लिख लेता हूँ को समझने और याद रखने में आसानी हो। अब M फॉर मालदीव्स, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, इसी तरह P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल। ये दोनों लफ्ज़ बहुत ही आसान हैं। डॉक्टर MBBS होते हैं और डॉक्टर पेन यानी कि दर्द का इलाज करते हैं। ये 2 लफ्ज़ याद रखें तो सब ममालिक याद आ जाएंगे। इन ममालिक की करेंसी को याद रखने का भी एक आसान तरीका है, पर पहले हम कैपिटल को एक नज़र देख लेते हैं। मालदीव्स का कैपिटल माले है, बांग्लादेश का ढाका, भूटान का टिम्फू, श्रीलंका के 2 कैपिटल हैं। 2 कैपिटल क्यों और कौन से हैं, ये हम आगे इसी वीडियो में जानेंगे। पाकिस्तान का इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का काबुल है। याद रहे अफगानिस्तान ने सार्क को 2007 में ज्वाइन किया है। इसी वजह से सार्क में 8 कंट्रीज़ हैं, जबकि फाउंडिंग मतलब यानी कि सार्क के बनाने वाले कंट्रीज़ की तादाद 7 है। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है और नेपाल का काठमांडू है। काठमांडू नेपाल का कैपिटल है, जबकि सार्क का हेडक्वार्टर भी काठमांडू में है। अब हम करेंसी पे आते हैं जो बहुत ही आसान है। इनमें से सिर्फ 3 ममालिक की करेंसी अलग है, वो ये हैं। अफगानिस्तान की करेंसी का नाम उसी की तरह अफ़गानी है। बांग्लादेश का जैसे कैपिटल ढाका है उसी तरह इसकी करेंसी का नाम टका है। भूटान जिसका कैपिटल अजीब है, इसी तरह उसकी करेंसी का नाम भी निगल्ट्रम है। बाकी जो 5 ममालिक रह गए हैं उन सब की करेंसी का नाम रूपी है, जैसे मालदीव का रूपी, श्रीलंका का रूपी, पाकिस्तान का रूपी, इंडिया का रूपी और नेपाल का रूपी। श्रीलंका के कैपिटल 2 हैं, जिसमें से पहला कोलंबो है। कोलंबो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के ऑफिस के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी कोलंबो में है। जबकि दूसरा कैपिटल श्रीलंका के नाम की तरह श्री जयवर्धनापुरा है, जिसको कोटी भी कहते हैं। ये एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है, यानी श्रीलंका की कानून साज असेंबली इसी शहर में है। एग्जाम में ये भी सवाल आ सकता है कि रिसेंटली कौन सा मुल्क दिवालिया हुआ है, तो वो मुल्क श्रीलंका है, जो इसी साल अप्रैल और मई के महीनों में डिफॉल्ट हुआ है। इससे पहले टेस्ट में एग्जाम में ये सवाल भी आ चुका है कि सार्क के कितने ममालिक क्रिकेट खेलते हैं, तो वो 5 ममालिक हैं। पहला पाकिस्तान, दूसरा इंडिया, तीसरा बांग्लादेश, चौथा श्रीलंका और 5वां अफगानिस्तान। सार्क के 3 ममालिक क्रिकेट नहीं खेलते, जिसमें पहला मालदीव्स, दूसरा नेपाल और तीसरा भूटान है। सार्क की जितनी समिट्स हुई हैं उसमें से कुछ बहुत ही अहम और ख़ास हैं। पहली समिट 1985 में बांग्लादेश के शहर ढाका में हुई। दूसरी समिट 1986 में इंडिया के शहर बेंगलोर में हुई। चौथी समिट 1988 में पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में हुई। 12वीं समिट 2004 में पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में हुई।
جبکہ 19ویں سمٹ 2016 میں پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ہونی تھی، مگر انڈیا کے بائیکاٹ کی وجہ سے نہ ہو سکی۔ 2016 میں انڈین آرمی کی کیمپ اڑی کے مقام پہ حملے ہوئے تھے، جس کا الزام انڈیا نے پاکستان پہ لگایا، اور 2016 کی سمٹ جو پاکستان میں ہونی تھی اس کا بائیکاٹ کر کے اس کو کینسل کر دیا۔ 20ویں سمٹ 2022 میں پاکستان کے شہر اسلام آباد میں متوقع ہے۔ سارک کا سیکریٹری جنرل ایسلا راون ویراکون ہے، جس کا تعلق سری لنکا سے ہے۔ ایسلا راون 3 مارچ 2020 کو سارک کا سیکریٹری جنرل بنا، اور سارک کے سیکریٹری جنرل 3 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس ہے، جس کا تعلق پرتگال سے ہے۔ اینٹونیو گٹرس یونائٹڈ نیشن کا سیکریٹری جنرل 1 جنوری 2017 کو بنا، اور یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل کا ٹینیور 5 سال ہوتا ہے۔ سارک کی آفیشیل لینگویج انگلش ہے۔ سارک کے آبزرور ممالک 9 ہیں: یورپی یونین، امریکہ، چائنا، جاپان، ایران، آسٹریلیا، ساؤتھ کوریا، میانمار اور موریشیس۔ یورپی یونین کا ہیڈ کوارٹر برسلز ہے، جو بیلجیم کا شہر اور کیپٹل ہے۔ امریکہ کا کیپٹل واشنگٹن ڈی سی ہے۔ اکثر لوگ نیو یارک کو کیپٹل سمجھتے ہیں، جو کہ غلط ہے، اور ڈی سی کا مطلب ڈسٹرکٹ آف کولمبیا ہے۔ چائنا کا بیجنگ، جاپان کا ٹوکیو، ایران کا تہران، آسٹریلیا کا کیپٹل کینبرا ہے۔ کرکٹ کی وجہ سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا کا کیپٹل سڈنی ہے، جو کہ غلط ہے۔ ساؤتھ کوریا کا سیول، میانمار کا نپیڈا اور موریشیس کا پورٹ لوئس ہے۔ یورپی یونین، جو کہ ایک 27 ممالک کی یونین ہے، اور ان 27 میں سے 24 کی کرنسی یورو ہے۔ امریکہ کا ڈالر ہے، چائنا کا یوان، جاپان کا ین۔ یہاں لوگ اکثر چائنا اور جاپان کی کرنسی میں غلطی کر دیتے ہیں۔ چائنا کا یوان ہے، جس میں YUAN آتا ہے، جبکہ جاپان کی کرنسی میں YEN آتا ہے۔ ایران کی کرنسی ریال ہے، آسٹریلیا کا ڈالر، ساؤتھ کوریا کا وون ہے۔ یاد رہے، ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا دونوں کی کرنسی کا نام ایک ہے، وون۔ میانمار کا کیات اور موریشیس کا پاکستان کی طرح روپی۔ موریشیس کی کرنسی کئی بار ٹیسٹ میں پوچھی جا چکی ہے۔ سارک کے چند خاص نکتے یہ بھی ہیں کہ دنیا کی 3% زمین سارک ممالک کی ہے۔ دنیا کے 7.8% سمندر سارک کنٹریز کے پاس ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کی کل آبادی میں سے 21% لوگ سارک کنٹریز میں رہتے ہیں، اور معیشت میں دنیا کا 5.1% سارک ممالک کے پاس ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارا یوٹیوب کا چینل رضا اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، اور فیس بک کے پیج کو لائک اور فالو کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔